آغاز کرتے ہیں فلسطین پر امریکی صدر کے بیان سے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کے حل کے لیے منصوبہ تیار ہے، تاہم اس منصوبے کا اعلان اسرائیلی انتخابات کے بعد کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا یہ اعلان اسرائیل اور فلسطین تنازع کے پس منظر میں کافی اہم مانا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دہائیوں سے جاری تنازع کے حل کے لیے منصوبے کا اعلان اسرائیل میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد کیا جائے گا۔ اسرائیل میں آئندہ ماہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں اسرائیلی انتخابات کا انتظار ہے، جس کے بعد وہ فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کے لیے منصوبے کا اعلان کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے سینئر مشیر اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر گزشتہ 2 سالوں سے اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں، جسے ٹرمپ پیس پلان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ $50 ارب کا اقتصادی پروگرام ہے جو مشرق وسطیٰ میں شامل ممالک فلسطین، اردن، مصر اور لبنان کے لیے ہے۔ ٹرمپ پیس پلان 2 حصوں پر مشتمل ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس منصوبے سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس منصوبے کے پہلے حصے میں فلسطین اور ہمسایہ عرب ریاستوں کی معیشت کی ترقی کے لیے $50 ارب مختص کرنے کے علاوہ $5 ارب کی لاگت سے غزہ کو جوڑنے کے لیے زمینی راستے کی تعمیر شامل ہے۔ یاد رہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی معیشت بحالی کا یہ منصوبہ جیرڈ کشنر اور ان کے ساتھیوں نے 2 سالوں میں بنایا ہے۔ اس منصوبے کے تحت $25 ارب فلسطینی علاقوں پر خرچ کیے جائیں گے، جبکہ بقیہ رقم مصر، اردن اور لبنان میں تقسیم کی جائے گی۔ جون 2018 میں جیرڈ کشنر نے کہا تھا کہ ٹرمپ حکومت مشرق وسطیٰ سے متعلق اپنی حکمت عملی کا جلد اعلان کرنے والی ہے، اور اگر فلسطین کے صدر محمود عباس نے ساتھ نہ بھی دیا تو بھی اس پر عمل کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے دسمبر 2017 میں اسرائیل میں امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کے اعلان پر فلسطینی رہنماؤں نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ سہراب صاحب، جو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پورا جو ہے حل تیار ہے، جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کے جو معاملہ ہے، تو یہ بہت آسانی سے طے نہیں ہو گیا اگر ان کے مطابق حل تیار ہے تو؟ یہ ایک ایسا سو کالڈ پیس پروسیس ہے یا پیس پلان ہے جس میں نہ مظلوم شامل ہیں اور نہ ہی اس خطے کے کوئی اہم ممالک شامل ہے۔ جو اگر شامل ہیں وہ خفیہ طور پہ ہیں، وہ واضح طور پہ ان کا کوئی موقف نہیں آ رہا ہے، اور وہ وہی ممالک ہیں جن کی اپنی کوئی خود مختاری نہیں ہے، یعنی ان کی ترجمان خود وائٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، امریکہ ہی ان کا ترجمان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شروع سے ہی ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے، اسرائیل کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، تو پیس پلان کا مقصد کیا ہے؟ میرے سمجھ سے ان لوگوں کے ذریعے جو پیس پلان بنایا جاتا ہے اس کا مقصد پیس لانا ہی نہیں ہے، پیس کو آنے ہی نہیں دینا ہے، امن کو آنے ہی نہیں دینا ہے، اس لیے کہ امن کی جو بنیاد ہے وہ انصاف پہ ہے، اور یہ وہ طے کر چکے ہیں کہ فلسطینین کے ساتھ انصاف نہیں کرنا ہے۔ کشنر پلان کے متعلق جو ایک سمٹ میٹنگ ہوئی تھی بحرین میں، وہ بحرین میں سمٹ میٹنگ کے فوراً بعد مکہ میں OIC کی میٹنگ، عرب لیگ کی میٹنگ اور ایک اور اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی، جس میں اس کو بالکل واضح طور پر اکثریت ممالک نے اس کو خارج کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ اسی پلان کو پھر سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل تیار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسطینین عوام کے بغیر اور جو بین الاقوامی قومیں ہیں جو پیس پلان سے امریکہ سے اور اسرائیل سے اتفاق نہیں کرتی ہیں، ان کے بغیر پرواہ کیے ہوئے اس کو زبردستی تھوپنا ہے، امپوز کرنا ہے فلسطینیوں پہ۔ چلیے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ شام میں اسد مخالف باغی جنوبی صوبے ادلب کے ایک اور علاقے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ادلب صوبہ باغیوں کا وہ آخری ٹھکانہ ہے جس پر وہ ابھی تک قابض ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق روسی حمایت یافتہ شامی فورسز کی خان شیخون کے علاقے میں پیش قدمی دیکھنے میں آئی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان شیخون سے باغی دستبردار ہو گئے ہیں۔ شام کے حالات کی نگرانی کرنے والے سیرین آبزرویٹری برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ بدھ کے روز صبح میں باغیوں کے قبضے والے مغربی شمال شام میں حکومتی فوج نے باغیوں کے غلبے والے 2 گاؤں طلعاس اور طفعین پر قبضہ کر لیا ہے۔
یہ گاؤں باغیوں کے انتہائی غلبے والا علاقہ خان شیخون کے مغرب میں واقع ہے۔ حکومت کی کنٹرول والی سیرین سینٹرل ملٹری میڈیا نے شامی فوج کے ذریعے گاؤں پر قبضے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے القاعدہ سے روابط رکھنے والے ملیٹنٹوں کے خلاف شدید تصادم کے بعد علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ شام میں القاعدہ سے جڑے جہادی گروپ حیات تحریر الشام نے ادلب صوبے اور اس کے پڑوس میں واقع ہما، حلب اور لتاکیہ کے کئی علاقوں پر کنٹرول کر رکھا ہے، جس کے خلاف شامی حکومت کی فوج نے 30 اپریل سے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے۔ شام میں باغیوں کے آخری گڑھ کو ختم کرنے کے مقصد سے شروع کی گئی اس مہم کے تحت شیلنگ اور فضائی حملے میں 3 مہینوں کے دوران دونوں جانب سے 2000 افراد ہلاک جبکہ 4 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ بیچ میں کچھ دنوں بمباری میں کمی کی گئی، تاہم حالیہ دنوں میں حکومتی فورسز نے ایک مرتبہ پھر اپنے حملوں میں شدت لائی ہے۔ اسی سلسلے میں اتوار کے روز شامی فوج نے حبید نامی گاؤں پر بھی قبضہ کیا تھا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ عالم اسلام اس ہفتے میں یہاں وقت مختصر وقفے کا، کہیں جائیے گا نہیں، وقفے کے بعد ہم لوٹ کر آتے ہیں۔ عالم اسلام اس ہفتے میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ برطانیہ کے ذریعے جولائی میں جبرالٹر کے قریب پکڑے گئے ایرانی آئل ٹینکر کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ لندن میں ایرانی سفارت خانے کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے جبرالٹر سے اس آئل ٹینکر کو نہ چھوڑنے کی درخواست کی تھی۔ ایران نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے ایرانی آئل ٹینکر کو اپنی تحویل میں لینے کی کوشش کی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ایک رپورٹ۔ برطانیہ کے ذریعے جولائی میں جبرالٹر کے قریب پکڑے گئے ایرانی آئل ٹینکر کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ لندن میں ایرانی سفارت خانے کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ جہاز اب بین الاقوامی آبی حدود کی جانب روانہ ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے جبرالٹر سے اس آئل ٹینکر کو نہ چھوڑنے کی درخواست کی تھی۔ گریس ون نامی اس آئل ٹینکر کا نام اب بدل کر ادریان دریا ون رکھ دیا گیا ہے۔ اس ٹینکر پر 2.1 ملین بیرل ایرانی خام تیل لدا ہوا ہے۔ برطانوی حکام کا الزام تھا کہ ایران یہ تیل شام کی حکومت کو سپلائی کرنے جا رہا تھا، جو کہ یورپی یونین کی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایران نے اس الزام سے انکار کیا تھا۔ گریس ون نامی ایران کے آئل ٹینکر کو 6 ہفتے قبل جبرالٹر کے قریب برطانوی رائل نیوی نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور ایک طویل سفارتی تنازع اور جبرالٹر کی ایک عدالت کے فیصلے کے بعد اس آئل ٹینکر کو اتوار کی شب روانگی کی اجازت دے دی گئی تھی۔ جبرالٹر میں حکام کی جانب سے گریس ون کو روانگی کی اجازت امریکی درخواست اور خواہش کے برعکس دی گئی۔ خیال رہے کہ امریکی محکمہ انصاف نے جمعہ 16 اگست کو اس آئل ٹینکر کو تحویل میں لینے کے لیے وارنٹ بھی جاری کر دیے تھے۔ آج پیر 19 اگست کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے صحافیوں کو بتایا کہ ایران نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایرانی ٹینکر کو تحویل میں لینے کی غلطی نہ کرے ورنہ اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ واضح رہے کہ برطانیہ کے رائل نیوی نے 4 جولائی کو گریس ون نامی اس ایرانی آئل ٹینکر کو اس شک کی بنیاد پر روک لیا تھا کہ یہ شام کے لیے تیل لے کر جا رہا تھا۔ یورپی یونین کی عائد کردہ پابندیوں کے تحت شام کو تیل فراہم نہیں کیا جا سکتا، تاہم ایران مسلسل اس بات کی تردید کرتا آیا ہے کہ یہ جہاز تیل لے کر شام جا رہا تھا۔ اسی سلسلے کے جواب میں ایران کے پاسداران انقلاب نے جولائی میں ہی ایک برطانوی پرچم بردار بحری جہاز کو خلیج فارس کے علاقے میں روک لیا تھا۔ تاہم پیر کے روز ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر اسے برطانوی اقدام پر ایرانی رد عمل تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی کے مطابق ان دونوں بحری جہازوں پر قبضے کیے جانے کے واقعات کا آپس میں کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ پروفیسر سہراب صاحب، یہ جس ٹینکر کی وجہ سے تمام جو تلخیاں شروع ہوئی تھیں وہ ٹینکر اب واپس کر دیا گیا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کی جو تلخیاں ہیں وہ کم نہیں ہو پائیں گی، مگر دیگر ممالک جو اس میں آ رہے تھے وہ شاید اپنی الگ الگ پوزیشننگ کر رہے ہیں؟ آپ کا جو موقف ہے بالکل درست ہے، میں اسے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ امریکہ کا بہت بڑا اخلاقی ڈیفیٹ میں کہوں گا اس کو، اس کی ایک طرح ہار ہے یہ، اس لیے کہ جبرالٹر جو ہے کوئی خود مختار ملک نہیں ہے، وہ برطانیہ کے تحت ہے اور برطانیہ امریکہ کا بہت بڑا الائی ہے۔ اس کے باوجود بھی جو امریکہ نے جبرالٹر سے یہ اعلان کیا تھا
कि उसको तहवील में रखा जाए, उसको छोड़ा ना जाए। उसके बावजूद भी जिब्राल्टर की जो कानूनी प्रोसेस है उसको इस्तेमाल किया गया और वहाँ के हाई कोर्ट ने उसको छोड़ा है। तो यानी वहाँ के जो लीगल जो इंटरवेंशन कहते हैं हम लोग, कानूनी मदाखलत के बाद उसको छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं जिब्राल्टर भी और बिलवास्ता तौर पर ब्रिटेन भी वो एक अपने कानूनी जो खुद मुख्तारी है उसको उन लोगों ने असर्ट किया है और बहुत ही वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी भी कानूनी पहलू से अगर देखा जाए तो इस शिप को वहाँ पर तहवील में रखने की कोई जवाज नहीं बनता है। बहुत ही वाज़ेह तौर पर कहा। दूसरी बात आपने जो ये कहा वो ये कि अमेरिका और ईरान के बीच जो तलखियाँ हैं वो तो बरकरार हैं, लेकिन ये हकीकत है कि अब तक अमेरिका एक होता है कोबल टुगेदर, यानी अपने एलाइज को अपने साथ इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुआ है। और वो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो बैनुल-अक़वामी जो सियासत ईरान को लेकर हो रही है, खासकर यूरोपियन ममालिक के अगर के तरफ से देखा जाए तो अमेरिका के बातों को तायद नहीं करते हैं और उनके अंदर इख्तलाफात जो है मुख्तलिफ किस्म के। आप समझ सकते हैं कि ईरान ने बड़ा दूरअंदेशी से काम लिया और 1+5 करके जो उसने ये न्यूक्लियर डील की, तो उसमें जो दीगर यूरोपीय ममालिक हैं उनके आ जाने से जो है वो मजबूत रहा। नहीं तो अगर उसके और सिर्फ अमेरिका के बीच में होता मामला तो अमेरिका कब का अलग हो सकता था। यस, बहुत ईरान की डिप्लोमेसी जो न्यूक्लियर डील को लेके है वो बहुत ही उसमें वो कामयाब है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही मेयारी डिप्लोमेसी उन लोगों ने किया है। और उसका सबसे बड़ी ये है कि यूरोपियन ममालिक भी अमेरिका के इस इक़दाम को उन लोगों ने ताउन नहीं किया, उसके साथ सपोर्ट नहीं किया। और यूरोप अब तक ये कहता आ रहा है और बड़ा मुस्तैदी के साथ, हालांकि बीच में कुछ कोशिश की गई थी ब्रिटेन के जरिए कि उनके अंदर इख्तलाफात को पैदा किया जाए, लेकिन यूरोप यूनाइटेड रहा और खासकर जर्मनी और फ्रांस को लेकर वो यूनाइटेड रहे कि हम इस ट्रीटी से भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ईरान की डिप्लोमेसी का एक पहलू, कामयाबी का एक पहलू और एक वजह और पहलू ये है कि उसने अपने यूरोपियन जो उसके जो मेंबर्स थे डील के, उनको कभी एंटोगनाइज नहीं किया। उनके हमेशा उनके साथ वो कांटेक्ट में रहा और उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं उसको हमेशा उसने कंसीडर किया। आगे चलते हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली 2 मुस्लिम कानून साजों इल्हान उमर और रशीदा तलीब ने इसराइल जाने पर पाबंदी के लिए इसराइल पर सख्त तनकीद की है। वाज़ेह है कि इसराइली हुकूमत ने फ़लस्तीन तहरीक की हिमायत करने वाली इन दोनों मुस्लिम लीडरों को इसराइली वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। ताहम अब इसराइल ने कहा है कि रशीदा तलीब को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर वीज़ा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। इजराइल की हुकूमत ने पहले तो अमरीकी कांग्रेस की 2 खवातीन अरकान इल्हान उमर और रशीदा तुलैब को इजराइल में दाखिले का वीजा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब इसराइली वज़ीर दाखिला का कहना है कि इंसानी हमदर्दी की बिना पर एक खातून रुकन रशीदा तुलैब को वीजा दे दिया जाएगा। उनका कहना है कि यह फैसला इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया गया है क्योंकि रशीदा की नानी मगरबी किनारे में मुकीम है और रशीदा अपनी ज़ईफ नानी से मिलने के लिए जाना चाहती है। वज़ीर दाखिला के दफ्तर से जारी बयान में बताया गया है कि तुलैब पाबंदियों का एहतराम करेंगी और अपने दौरे के दौरान बाइकॉट के मुतालबे को नहीं दोहराएंगी, लेकिन अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली 2 मुसलमान कानून साजों इल्हान उमर और रशीदा तुलैब इजराइल के जरिए दाखिले पर पाबंदी लगाने को लेकर काफी बरहम है। इन दोनों मुस्लिम खवातीन लीडरों ने कांग्रेस के अपने रुफका से कहा है कि वो लोग भी खित्ते का दौरा करें और हालात को देखें। इल्हान उमर का कहना है कि वो हुकूमत की पॉलिसी समझती हैं, फिर भी इन्हें वहां जाने से रोका जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने वीजे के इजरा के सिलसिले में इसराइल पर कोई दबाव नहीं डाला। उनका कहना था कि वो महसूस करते हैं कि ये रुकन कांग्रेस, इसराइल और यहूदी मुखालिफ हैं। इससे कबल सदर ट्रंप ने एक ट्वीट पैगाम में लिखा था कि अगर इसराइल ने उमर और तुलैब को वीजा दिया तो इससे उनकी कमजोरी का इजहार होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ये दोनों खवातीन मिनेसोटा और मिशिगन के लिए बाइस नदामत हैं और वहां के लोगों के लिए इन्हें दोबारा मुंतखब करना बहुत मुश्किल होगा। इन दोनों मुस्लिम अरकान पर आयद करदा पाबंदी पर वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना था कि इजराइल अमरीकी कांग्रेस की इज्जत करता है, सबको तनकीद करने का हक देता है, लेकिन इजरायली कानून ऐसे लोगों को मुल्क में दाखिले की इजाजत नहीं देता जो बायकॉट का मुतालबा करते हों।
फिलिस्तीनियों से मुतालिक इजरायली हुकूमत की पॉलिसी पर इनकी तनकीद से कई हलकों में सवालात उठाए जा रहे थे। इल्हान उमर और रशीदा तुलैब 18 से 22 अगस्त तक यरूशलेम का दौरा करने का इरादा रखती थी, जहां मुसलमानों का क़िबला अव्वल और यहूदियों की अहम मजहबी मकामात मौजूद हैं। इन लोगों को अपने दौरे के दौरान इजराइल और फिलिस्तीन के पुरअमन कारकुनान से भी मिलना था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलम इस्लाम इस हफ्ते में यहाँ वक्त है एक मुख्तसर वक्फे का, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लौट कर आते हैं। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका खैर मकदम है। अफगानिस्तान चलते हैं, जहां से एक बड़ी खबर पिछले दिनों आई कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सनीचर की शब शादी की एक तकरीब में होने वाले बम धमाके की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने कबूल कर ली है। वाज़ेह रहे कि हुक्काम के मुताबिक इस बम हमले में कम से कम 63 अफराद हलाक और 180 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि हलाक होने वालों की तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इसके खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान शादी की तकरीब में खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया, जबकि दीगर शिद्दत पसंदों ने शादी हॉल के बाहर खड़ी एक गाड़ी को भी धमाका खेज मवाद से उड़ाया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में बाज मीडिया में गर्दिश करने वाली इन खबरों की तरदीद की गई है, जिनके मुताबिक इस हमले में कोई पाकिस्तानी शहरी मुलविस है। पाकिस्तानी वजारत खारजा की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज में इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि मीडिया के लिए जरूरी है कि वो दहशतगर्द तंजीमों के प्रोपेगंडे अहदाफ का पता लगाए, जिसका मकसद गलत फहमियां पैदा करना है। हफ्ते की शब काबुल में हजारा कम्युनिटी की शादी की तकरीब के दौरान खुदकुश हमला उस वक्त हुआ था जब लोगों की बड़ी तादाद शादी हॉल में मौजूद थी। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान नुसरत रहीमी के मुताबिक खुदकुश हमले में 63 अफराद हलाक और 182 जख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चों और खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल है। अफगान अमन मसालिहत के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद ने एक ट्वीट में कहा है कि वो दाइश और काबुल के एक शादी हॉल में होने वाले हमले की मजम्मत करते हैं, जिसमें बहुत से बेगुनाह शहरी उस वक्त मारे गए जब अफगान खानदान एक खुशी के मौके पर इकट्ठा हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर सोहराब, इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो बातचीत है वो आखिरी मराहिल में है, तो ऐसे में दाइश की जानिब से लगातार पिछले दिनों भी कुछ हमले हुए, बम धमाके हुए, इसमें आम शहरियों को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो क्या अफगानिस्तान में कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो ये नहीं चाहती कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो है बातचीत किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे? देखिए, ये इस तरह का इंडिकेशन जो है, इस तरह के इंकशाफ किसी भी कॉर्नर से, किसी भी फरीक से हुआ नहीं अब तक, कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि अमेरिका और तालिबान के बीच में कोई बात ना हो। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फोर्स है, ये उनकी हुकूमत भी जिस टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर, जिस शराइत के बुनियाद पर और जिस मकसद को हासिल करने के लिए बातें हो रही हैं अमेरिका और तालिबान के बीच में, वो मजबूरी में वहाँ की हुकूमत उसको ताउन कर रहा है। लेकिन क्योंकि तालिबान ने कहा कि हुकूमत को अलग रख के बात करो, तो एक तो ये। दूसरी बात, अहम बात यह है कि इस वक्त जो चंद दिनों पहले जो इतनी बड़ी खूनरेजी हुई है, जहाँ मासूमों की जान गई है, इसके बाद से जो कमेंट्रीज आए हैं बाहर की मीडिया में भी, उसमें ये आए हैं कि इसका मकसद ये है उनके हिसाब से कि अब अफगानिस्तान में पोस्ट अमेरिकन विड्रॉल, यानी अमेरिका के विड्रॉ करने के बाद कि जो सिनारियों को लोग जो समझ रहे हैं, उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि वहाँ पर एक तबका है या जो भी हो, ये तो कंस्पायरेसी में जाने की जरूरत नहीं है, ये इस बात का वो एक अंदेशा वो जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि तालिबान और आईएसआई फोर्स के बीच एक बहुत ही डेंजरस काइंड ऑफ और खूनरेजी से भरी हुई एक कन्फ्लिक्ट का एक नया दौर शुरू हो। अब सवाल ये है कि ये अगर उस तरह के फिज़ा वहाँ बनता है, जिसकी इंडिकेशंस आना शुरू हो गए, बनता है, उस सूरत हाल में
वो इतना वो डेंजरस शकल अख्तियार कर लेगा कि वो पूरे खिते को एक नए तरीके से अपने अंदर इम्ब्रॉयल करेगा, यानी उसमें शामिल कर लेगा। और वो डेफिनेटली सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, वो पूरे रीजन्स को उसमें वो लाएगा। एक नए तरीके के एक नए बाब शुरू होगा, एक नया चैप्टर शुरू होगा कॉन्फ्लिक्ट का। मलेशिया में जाकिर नाइक के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। पूरे मलेशिया में जाकिर नाइक की तकरीरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब जाकिर नाइक मलेशिया में कहीं पर भी तकरीर नहीं कर सकेंगे। मलेशियाई हुकूमत के इक़दामात को काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। उधर ये भी खबर है कि जाकिर नाइक ने अपने किए की माफ़ी भी मांगी है। आखिरकार मलेशियाई हुकूमत की सख्ती रंग लाई और हिंदुस्तान के जिलावतन सख्तगीर मजहबी रहनुमा डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने मुतनाज़ा बयान पर मलेशियाई कौम से माफ़ी मांग दी है। मुतनाज़ा बयान पर डॉक्टर नाइक को मलेशिया पुलिस की जानिब से पूछताछ का भी सामना करना पड़ा। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक मजहबी मुनाफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में हिंदुस्तान को मतलूब हैं और इस सिलसिले में हिंदुस्तान ने मलेशिया से गुज़श्ता बरस इन्हें बेदखल करने की दरख्वास्त भी की थी, जो मुस्तरद हो गई थी। हाल ही में मलेशिया में मुसलमान अक्सरियत और मजहबी अक़लियतों के हवाले से इनके एक बयान पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया था। इन्होंने कहा था कि मलेशिया में मौजूद हिंदू अक़लियत को हिंदुस्तान में मुसलमान अक़लियत के निस्बत 100 गुना ज़्यादा हुकूक हासिल हैं। नीज़ चीनी मलेशियाई मुल्क में मेहमान हैं, पहले उन्हें मुल्क बदर किया जाना चाहिए। मज़कूरा बयान के बाद जाकिर नाइक को मुल्क से बेदखल करने का मुतालबा किया जा रहा था। मलेशिया में नस्ल और मजहब दो हसास मसले हैं। मुल्क की 60% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जिनकी कुल तादाद 3 करोड़ 20 लाख है। मुसलमानों के अलावा चीनी और हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं, जिनमें बड़ी तादाद हिंदुओं की है। 3 साल से मलेशिया में पनाहगज़ीर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पुलिस की तफ्तीश के दौरान कहा कि उनके बयान का मकसद नस्ल परस्ती की हिमायत हरगिज़ नहीं, बल्कि वो नस्ल परस्ती के मुर्तकिब ममालिक पर तनकीद करते हैं और ये कि इनके बयानात को गलत अंदाज में पेश किया गया। मंगल को एक बयान में उन्होंने कहा कि वो किसी फर्द या गिरोह की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते। अगर इनके किसी बयान पर किसी तबके की दिल आज़ारी हुई है तो वो इस पर माज़रत चाहते हैं। इसी हवाले से मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद का एक बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि हिंदुस्तानी आलिम दीन को इस्लाम के हवाले से बात करने की मुकम्मल आज़ादी है, मगर उन्हें मलेशिया में नस्ली उमूर पर बात करने से गुरेज करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और जाते जाते अब आपको छोड़ जाते हैं हिंदुस्तानी परचम के 3 रंगों में सजे बुर्ज खलीफा के मनाजिर के साथ। ये मनाजिर हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के जश्न के मौके पर दुनिया भर में हिंदुस्तानियों के दिलों को छू गए थे। अब तिरंगे में सजा बुर्ज खलीफा आप देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर आलम इस्लाम की सरगर्मियों के साथ हाजिर होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अगले हफ्ते तक बेदार रहिए, खबरदार रहिए।